miakda dinamira gomde rela miakda mara gomde rela miakda zulta gomde rela miakda fako gomde walidem kolgem wali bamala fato gomye bamala ubul gomye naba yena gomye naba wera gomye naba yadon gomye adaba lompo gomye agin trawale gomye silmi naba diko gomye yanama kom gomye relam yakda silmira gomde relam yakda mara gomde relam yakda zulta gomde relam yakda fako gomde relam yakda gomde relam yakda zulta gomde relam yakda fako gomde relam yakda Ye ya sidati runda ya arzumdari ya arzumdan bani sobla otone yumda poka yumda pomera hampinu la yum sobla otone am saba kana zo kelbo son to la otone ener pusam bene nebni swajil kepe santil raton wakar kanga dar kota meti wena gana burkina faso la fi wena kon adam bi ni sem patar la fi wala fi ngai blotu ye wena kon la fi nebni isme hen liban bebi ngam pa ke emme wena kon la fi an tarab zulois buto to wena yidi zulois am bahdo la wena kin hetenga lo horum poha la wena rig ballo ni ngam sembe burkina faso wa zani do te fajil kepe le bon pam sinoro en ken burkina faso wala burkina faso honda ya pinda salma tabsaba otun lar kosro runda arzu ya sama wuso el singa ne do la Alphonse Drogo salamata tapsa na yimi we para tiempo ya ra han saraning do aninga er ko tameti gebe rende er ko solar bon sa fangil kepi auto wena kiti ne kam fa yo do rasulin 2000 songo ba me ya beb tinga ma namba ya auto ya wa metenga ya auto na anteni songo ba 2000 songo ali ni ne bemti aha ento ma yi ho to na jem sa mer mo hil man adam ko ya to la ra ba he ta ko he ara ba ta ko he ya to ne ra un po to ya o to na la to donc relo to ne ya sama wuso Alphonse Drogo tenga met bam ya to ha met bil fu songoram ni pa songoram rende o to ni ne ke tam ter pana guduge na pa Côte d'Ivoire bala pour c'est de Sambiga Smaila Drogo bambe tengul sombon ti tiaba ya gitri sous préfecture la bambe bambu bamte café wa pa chek ti pataton soba ati bambe ti café bam tour café le ko tour café ti re nyuda den ha c'est dat pour de buso la côté wen loko quoi c'est le pas pour café wa ko wa mais on font quand même un c'est le café men Alphonse on fouro gala tisi ya mele woy ko diva ya ko café wala woto wana kella pasa pongo ya woto ti tenra belam ti tenra yida konta ya woto ya hamikiti ya woto na paten ko so ya woto na den ya renkite tabtin hati ya somana ya woto rende douane ngam passé ya arzum dare semer mo sa tos la wotone renton be arzum dare février qui gara pisila nous 2022 ayum point la ton be wotone sambi si songo na tamingo Gilbert minin kene sabaro rapokane ameria migo bambe radio machine da menge tumna ilbene aria amer joel compawrum be zinin ton ko isa na tayam sama zinwam anu fu bunkongo ba manange si ton ko isa tayamba na yitit hangum na bito ga sakar kelgari kamera wa jati amoyi sibri sano denam na ba Amadou Drogo o leli som tori ka pinne ba ma waje ne samana yelim edna mikamta Abdul Fattah Tasambero ya bambe zinle ninga tumna se akum tang zingin titayama lawotone denam sambi sa fa san kapi lunne yiberam savani arbi ko ngai semer mo safo bamlande ninga dara kawa ne wango isemer mo safo ya woto
age fati kana je pour da Venra. ya ba menga tore Ya wuto. la sensi to ne ibe ya wuto ne Ya wuto. so har ne ton Ya wuto. den yam sama Mamadi Lamine ko andi Mora la wuto. ya ba meng la wuto age fati kana je pour da la wuto ne la wuto. den sakada Sheikh Kamil Zungra na zo mim tirunda ya arzumu to bambe yokor poa ya wuto bam sugonda me arzumu wuto ya mise la bam parada nenda mi meti runda wuto nan tesa sama jenga ti pak mi hirbe ya wuto wana keng ne bla fi la liba ne bla fi amina amin amla ala jitambura Sheikh Kamil la ha ketani nga dosla ya ni yang shekwe ba yam fa shekre ma kwe ya ver mosa foi balea ya fa bati ka sa kwa ni da kala fole wela ka de ka zebe ya nenda mini wota nenda yisa mer mosa pasa ne Alfonso Widrogo ko razana ba puluma la kora nende bamnam pasa ne Salamata Tapsaba ala gizide Boubacar Sidna abdan ke kala bilu pouré la mère Moussa zoa monsieur Bari ko Jacob ba mère Zugali kala bilu pour mbala na ke wa monsieur Bari ha ke kan to hotore ya Zugali ba be yani équipe na complet ya complet menga dende kala bilu fu na yoto na zinde runde ibiram bilje toto ngese bani wa mazur ko so ya bon bébé ne isa mère Moussa pour le quotidien runde ibiram le quotidien c'est brane wa de Zougou tala sonsone Aziz Dabo bamba ya nafa wa deuxième vice-président à Goma MPCR ele ayela meti luhurum ninga kabore na masampama a toi même pas yibotone sudasa sane wala sudasa na moy sebra ninga nasdigi kibaka ngambe bene ela meti pawum taba sambe fédération burkinabé de football loin abiela meti ligue ramba piga sambe région en poussant ane district ram pila tabo ante de Lazare Bansé ayam yakra pour sibra nang pila yemazin kiba kanga bebene Burkina Faso ne Chine zodan e lamenti koranga wenge absoluga bene njete na mana toto fajil chapi di den tera watala ton na changati muniti yerman ninga sama na ina tawa aya pour da zagala la yam yakra yi parc militaire nuge e lamenti soda son forces armées nationales no ade neba ya soda se na namse labrikin lui tawre ti aprida damiba man botone pa sura zugu e la mete ne ba yo man kal msampo abakateka ya son tuni sur zugu fon botone e la mete po sol mo boutique sous royon bugu motone po tenga poa ade le quotidien ne wam de zugu sala auto ndaybe Aujourd'hui au Faso c'est vrai wam na zurunda ibero san likbe abgomda nezabe netan so sorsa Burkina Faso kane be la metti président du Faso président Damiba kota metti dina la romika to damba ton re antil ba sané mo kanga point to ton re en ton tan so sorsa tala tondo on a le benkengon to wiligi Mali be la metti nen ngap sanyake te kin heptoro na ila ton ti zementar zindi agulak Jonathan adablema ande kabnauri anaken Bamako reti député ramahazindi en ton consorti transition na wole o tono lor pori seba nenga nuzigi ipam na venam aujourd'hui au Faso tala ton kengon to wiligi te ablema ya kaneba an loise tum tawri ya soda sa zigi rene pam na venam seba nenga tab zigi obuliga meti inata yelwening seman bewa voyage ko semana wuli bombo ninga ada pa bom sinam pasi wota te bale mi kameti yella obna ampaka bodo yel kanga zugo wakat kanga tabli men wuli game lieutenant colonel Zungrana yenni seb sanning de tali nkiti wakat kanga sirada meto kengi bod zingwa wuli gameti sida Ukraine Russie runda ya wendo bande sambe Afrika wenda jarame la yawle abumur siradan likan lobni fu en gese tibali aya bum sampanana ya wambe aujourd'hui au Faso rende sebening sambonde te sirwaya sebra pour la nantilike te lunna tala tonan libi
yel winning semane gongombiro sanma zingoa ar MPSR be neblanisi sempa mabzule sapone la semana kalma pole bzeka nori nampa ma photo bene ab songomne tondo on wiligede zekangam tala tonnen kenge rusini Ukraine yella pour wiliga meta Putin ya bambane ya zinga to so baganda wa sebra nenga yepezinga ab gomne ne tondo Idnayam ti songo zabe ne tanso bon sa wili de metinya kanga na ba senya se tenga na biya bam ada ya ba ya venera la perda ya kanga ren silweta la tondo ngom zikanga dendu le yubira silwaya nyaka woto ko tonda ne wande zugu te twempame isamer mo sanfo. Le pays c'est vrai, on de jouer na mi kamete zabne ni sali am da ba Burkina Faso kano ren la karamba et le maintenant de mettre man va esco ça ne soda ce ministère on y ko le ministère on c'est vrai nga na se sing te to bange bu muning sambe bene wakat kan ata arsen armayen na se ya ministre kudron le akrada wa directeur général kudron ay le mettre politique hein obri kalamenti ya wala dipin pam dipin wa be Burkina Faso kan c'est vrai nga yibzire wakat kan ati réponse ko sa portal la tonati ministre tribunal de grande instance mbi wara enwa aba pour da Ibrahim Maïra bratin kolame c'est vrai nang pila yo bzingi kiba kan bebene awedrago Abdul c'est PDG Abdul Service International la goma sayni wala buguma yel sembe naning bam cité zartuli ne saba enwa ayela me am ko tame ne bni se yi de pu yarab kiba ya tobman su la yalla so tone ne pu yarab kiba yi su c'est vrai nga tam bzingi kiba kan bebene ye la mente sans ya ne commission technique en absolu luguli tina ngese na kende ninga MPSR sanandi kan be la mente ya myak sonwa balan lui tawde eti tumda ton nan tumen sebra ninga yobzinge kibakan ambebene adia le pays on wam de zukwesa la auto nunda yibewa. L'observateur parlera runda yibewa abuli da tondo sane prina damiba sanseri romi kala dinator damba obi la mette zabnet en sobon soutsa yel kanga yi so sera point la kosame top tonre antil bate maura wombisi tala tondo en kenga na ton wiligi te nim ko ning samane inatawa ari la paratam pasi woto tibale soda sa sel yorowa kolom da yella abna pakabudo yel kanga zugo anda yela tonre en pam venam tala ton mosa an nan kenga to wiligi sane wala pasektari sungulum ko sambi o mito bonne lettre pour la yo point abgom nan tondo opération mais propre arok handa pulma soba adami ba wa na mana lame ren ipam na venam sibanenga ayub zingim abgo manen ton zabe ne wala ton ki so tenga bitilam ka loa obuli ga metne na mete sodasa ge honwe woni mbuida zikangat ne mbuida ton re en tout sori wakat kan to buli ga mete gibo ar gibo rambo na mete zo wa faba wakat kan te panana yim. L'observateur parle alimenta la ton kengante gome sa ne Russie ne Ukraine hen ya titam ti runda wa we la meta Putin ya neda sa antarana kena handeli manda handati ya woto la didone odra woto bonta Putin ya kiba kitne l'observateur parlera bamba ko tabtaso yella zugu ren ya wambe l'observateur parlera. L'Express du Faso sebra newam zukwis masala na kengan to likingese tulunde yibira tala tonnen ken ane wakadma pour la libantoron ko hetiru sia wala tinwese yela program abiliga meto pama ne be nyore zikanga la pam ne ni senyora ari ne be yobe la bam suka para santa yum pisnu am bebene sebra nenga yibzinga gomna ne ton woto ne na ken silbizinu wa kwesa point à l'Express du Faso so kame na ngesia délégation spéciale de Malahanda zalam labna tume ya woto lab so kiyam sebra pour ay san kebene obnan to sila zanga zikanga wiligam tadami ba adobninga to damba soda sa sula tawri ab gomna woto ni nebse anana pala absensinu soda sa tum tawri yel lab gomne tondo tempa meme kibakangam dalla tonne keng sane sari buda rugo sambe bobo dila so abela me arwinga me sari buda rugo sambe bobo dila so ya woto lab gomna e sawa ke sebra poga abnan to sila zangam ableban talla tonno biligi tenebni sengira kara bobo dila so ne ban fora sodam
nimbam damba pam la men yore to bebe ro sirbi zinu ko sonwa la yam pam da kibe kan sa pan kambe tibebe nim adable branta la tonne kange bobo di la sosari bodo baro wa abelam tiya soba radika men ngaman promoteur immobilier la sida yella pour que me awa bodo tori e tempa me kibe kangam ne ton Burkina Faso vima nugara wengoa adu wilgam te transition politique Burkina Faso kana venrada men ma hatum pora yam tempa ma venam zikanga den l'express du Faso a runde yubira son kotondo la wotone te tempa men Adam Sambisi savan kelarba yam paras radio kelarba yam paras télévision get ba fazan kepi et nan kenga men to ko ne bom bil fula rotliki et yel bunde ne tarso ampinia rende yel bunde ne taxru lawoto ne terete sava eko song da tondo sava eko nyar da tondo do pak de la me lunde yubira ala gizida bubaka sidna gomna ne ton yel bunu abiyetame te wena bonan sa fa suka kumunti poden yida la libenti ya wen yida kum ka tunne tati tumatuma la leben kitamete wannan bonan safa rigida alagi lunde yibera wannan bonan safa suka bonan da hantar sikmenga la leben ye hedneba ya kum atara sikmenga ne tuna patar yubawre sa kum sikre me moto afumi ya yidi kar mam la kum yami mande erem da memi yami to garante yelawte mi wonta beti sponsor officiel la ya ku ayo pare ma ya ku ya sida endo mane sawa der pa ba da yigi me na kwa tum kange an wara tum kange ngane bana jwe aha ana tara sikmen ara sikmen apatum ne me titi tumatum ne amanda tore akanga tore sikmen tum da rewa lale men ya hedneba wannan sa fa gilli hon vuhde hawo me kibara biya hedem ba yakti bedrem bebe zot pa zotte beta pano to fana ta ma zotta veno ne fa anta tankang fa ba anta sikmen pa man yu bawri abodo yure ayo anta zining fa ha vigi ka be vigi hon ko ngam den ni wannan da am pa wen wannan sa tabe patar mam san tabe wannan sa tabe foi den yel bunde la woto la ton sanken tagaswa alegi sida bubaka sidna gomna ne ton do bietame ton be duni point duni ninga pora wagad bon rab sen sibaga do buso ti wagad beda ab konti bam woro son bonte décoration et lebe duni ning pora yod beda son be dina to dam soka la politique to dam soka la duniwa hawa mika mete ya burkin kalo la zimbeda na za nimbida na be haro ga ham pakan ba biyo alagi han tier soma ya bum de zo mantilo bami ha get ntame zentera le biligifu zentera le biligifu aha amje tok sam karnti tontum da wala lotor tuma ma da ha wa futawre to ko tima ta kengan ti parik tima han le bon wa obtain le gulu hati kan ko ya tati like ha electric balma ba sawo tima me la parik me wa nesira aha ratiti ton ha ko yam kibaro to ti ka bum ko kibara la bon kan ha ke tumbe ni palo ten le bon wa zuge ha ya sira aha ni mi ke tin kera ba 20 yaram ti kiba kan azo yi mi la le wata zugo ya sida ton be duni le ning pourra waga de band sa sam pam sibrere de waga de beta pam wa kuni ab sam bon ti décoration ya duni kan pourra la wen tundu la din taw damba
politique taw damba la bam so kala tin son dam pam yo ad beda ndat yo ad beda men ting dina taw dam ne la kenge e politique a beda pa bon ro men beda men la san wa miki ti a burkin kasakata ba la zilimbera man na e duni wa zand ba bi bang ti duni wa ram panan tolum bakke be bay rogo ham pa parne kulme pour lui ati duni men gille le bra bay rogo pa parla la ya mainsi yambe yin kenda la ya may kamba isana king ne bar pa weras me yam je wo man da khiyata hele ha ma je runda han king bay ha rogo ina mi kamti nimni hiya waqad man king ne ba yam na ya waqad bet be yin yi ba ma ani na no ala zukiya ti be bay ha rogo ni ne mam ta zubla papa ma zuki mo ti bebe vam fa be mai sa rogo tinebla ni si mbebi yinga ya sababu ti milliard nam menam de ya sababu ti nyoy katek nyaga hede bal fa han yik fo nyora yam lewo yingim tum de nam pa mbumundi fo tum de sababu ni nyoy katek nyaga si fo me ya nin ko so mam namba pam da décoration rama comptable décoration rama wa ko ni bati décoration beda ati no wap king rap yo ya bam man da sigadin da be ban so pa no sa waga da we sita bam man da sigadin be ban so ni pale bendi sita dar fa gom da meti yo pasomay jile mberi pasomay waga dam pasomay in fa kandare wendo tonwa mission pourra enfin ton dar fa lem han jihe nebla ni hu wa tabne sakal kanga o menga bam la tawri ke fana wela ga tum da men vena ga wini go to mi kitam te bam la tawri ne ba taba pokta foto la hawa mi kamitia bamba la nimni hu wanda bana ya be tenga tawri wanda bana ye tireti ne ba poka ya bam tum kanga bam la pipi ala le bra be bang ti duni wa azar ba menga nous pas yilme duni wa azar ba yin to me ha pa yilma sa be bang ti nimni sem be duni wa pour enfant gil qui appelé vraiment skamba il va ben skamba la pap ma sam pare ne kolimbiche yambe yin ken la ya ben skamba bale pati mane hendate yam han toin tum ti nafi toto ha abna wa ne bumbu kiti tum kankale to na fiamme lo horom ni hunda shagadan tayamba abna wa ne bumbu gidar lo horom kanga yam jinti lo horom pa watni sita den yambe mais boy ti ha mi kamete nimba maram nambe tem sa tawre ende ngom da dunu wa gilla to ngomna ya wato ha ti tawr so la auto yam ha piensa we mo mi kidam ta kyar la auto ne pa be ti ma na sa da mbo ti enquête ne ba fane meta atun apa compte makar ya maxon ha karansa mea karansa sa man bu mu wili karambisa ba pa bon songo karambisa man ni kana ken kanga sita fo kar sama fa yiki ti man o to mar ti kegre ne ba fa ne ti fo ma ka sa ma na so ba ya kegre kar mi min be hatta su to fu yiwa ayi na ma kar sa ma na so la ba mi na ma ya sida fa den sembe ta rubu de fa sirde mak song so ba pa sirde yi kegre so be sida den de le fa wat ne juga net fa ri kin nga ya me fo wat be tawr sin le ninga be zak tawri o fo hantar parne kambe ba bi gaye ni fo me ya gouverner na la kon ya wetu fo me cher de me yitira parane kamba tawri ya wetu fo le be tum no taw soba fo cher de ngwinigi e tintira de tentun bataba pour le be ya timbil taw soba bo di village o village na ba cher de ngi tintira
ti ne ton son ne ba nugu ma na gwala ma fo han pe tin ti so ba tin ti gwala ma ram ya to ha dina fo tin ti ra ya fo tin ti ra fi ke ba meto wa ha an pare fo han ma to kala fo mi yo wi da wando faare sans faare be bo ma police ma mi yo da yo ka li ki me we fo to ndire le c'était sans faare te police me yimi yo zo ba c'était sans faare attends ay yo da ne ba ah yini ngome faare me nga fokon ka be fokazan to ta yawa mo hate ni kema wani ligdi ni kema ay nambo ha wadi kanga so ba ta yawla yawa ma minengo arban patari e ba so ya police la we ba so ba ba je pa ko mak son we yimi nga de ya san fare de zo mo kanga ti regale la yor san fa damba ah katin je bo foto ya fa ye ngi tirira la ton we tin ne bataba ya weto Rende la yel bundane tagasro la alagi zida bubaka sidna venra tondo savant eko nyara tondo Salmata Tuma. bah père balawaka Salmata am nan bonza po ne wenda yemra pina bio vient fa comme ligitum da sanfande mam bunza men je masa nata kiugu foka go mam ligdi nanda sanfande ya import fo sanfana ligdi Zak sabwa ayo razabiye ndari yam mam ligdi mam da sanfande mam kira wa mam ya neba su tia eko mam ya wo ya woni ya mbon wa kora mam leke sanfambale to bonti eko ti mam ya ti mamina sakaye ti makange wa ni wonde mam tar pierba so fan za ta kun sai Salmata sanfan na yi wani ya dako sa eko pierba ti kasati ta yuno raka kom debu fo sampek fura matam di kanjila mam data men Mchenye ai Salmata ya za portari na yini fo Eko ya safan pal santar baraka nyam tempa mala boutique ramba fan poussin rason la tabliera manenge isandat venum biwe banga 25 40 18 36 Rende lebron wa men alagi ya be ko yele na ko rana me la waji rana wa ya sida on ya rana ba Camila mite ya ko pe me la fundinga braga tawrala am pare faite 4 ko raga Mamila la ma tena ina la deuxième semaine sida runda ya warse yam hakire shaba juta abiyelam ti tala tenga na tudi wa shebre kontenga na ba pa sart la bonye ile ba waten ko bili mosa wala na chicken tume la hile ning heze konte ton sonore ya tengam bilim ateti bayin nongrom tum da hambe shebra po bayin nongrom tum da yabo ha ti patriotisme na sandre ane nongo bayiri wala yelem ti député ram pinula yemra Salmata ramba bari ramba yampa nanti jin le parlementaire dans moi pana ya wa fi antu matenga yinga no ngombe yire ka yawde yawr kabete be député ram même ti lo pinna CNT wa atalla ya yawda pata député ram ni se bon voter la yimi talla yawd handa 500 bil quoi la sokanga wa wat ba bangi yawr kabe ye mo ha hampa amer mo lam
den on pa ta ligre bal na kyan kwa Voilà. ete pa yin nong lom pa gom ligre kwa mwe Never know a league that you think am pa nong ligre pa yin am ba ligre am pa ta din da na handat ligdi ligre bob tara jiniga ba yi journaliste ngom la ngoma andat ligre bo hora ba won yi journaliste Voilà. tinki ngaro ro ko timan commerce te tuma ya toy fon pen mane te wana an loko be pa ligde Voilà, wa savan foire les anglais. commerce la be waya pour an le da ligde bo hora ken politique te pas politique pa ligde ba obsigné ya tiang man ga signé Non, normal là ya ya auto ne den président da mi ba ha wani bum ninga a wenda auto ne yamma nge pipi bamenga wa ngat kiwle auto ne on pas tek mobile nande Pas tiens na tek mais. na ka te kami la ban ka teke la mobile bere président ho menga pan to indi kan kenda Da joenda ti bébé. na zo inda te bebe te na sa da bon te bilende menga da ba hanin fan ke tin kenne mobile ninga na yeta bari wata tek tap te tam kai parat mobile kan ngai panan dik mobile an tek yawe na kenda ni mobile kan ngai ko tamam tiere yela yibu président sayjere bo wa na mo jini yu mai inti lore te Renault 16 mobile me te bon Renault 16 Oh ouais, Renault 16 avant carton. bam ho ni R16 liwati lo ni R16 Papier mobile. ha la voix mika Mercedes berbet ndabe bonno an C'est le sabla. ala pa kenne bambaye ya bammenga mobile payte ya go honera mobile la kenente taab na ma sigbu Thomas Sankara raya mobile ni zefunda bonde te non 5 L5. sanda wale ba taxiram men wado kane at mobile kanga la président ra kenne mini dama mera ren la bra kenne Renault 5 Mobile kit kidi hoto ne ne ba fa am fait ne ba fa tan dabla me la arba ya wuro yenda pitenga la na ba da kenne mobile ne mobile kan pitenga Ne ba fa be ne ba fa be mobile kan poka la ne pasa ma na ma tumwa den auto ya cassette wuligdi te ya mama song sabala la pa tala mama song wuligdi ne ba ya sit ne ba yin guru ba nan pa pazi kan bale ya modon wat lebe tenga ji kudon wa ni mbu de lebe kan lebe zaksin pa te tenga pa mi ko ko e guru le ji kanga La na ken raison na ya. ken kanga me ya cassette song Voilà. na ken kanga me ya cassette song wuligdi te pa ne ba wa na va pitsi puye den hendatin ken ba fa pin mbang na kenra bale yetera mono ya ara la to da ki ba tira na batawa mono ka dara ya woto ne hambe ken ndata zo wa bang te pari ibnam la wote ya tum nam La auto. 20 ham pa tekra wan tek hami kam tina kenra na sidi woto gouvernement yen to pana yi ne pichier bi bang tina ba han we ninga go ni ne ba pana o we mti yote Ya auto. pana wa ya mini hen bor na kene ve wite tina ba kenne mubi abubi la yula bo men Anami. wa bor na kene ve wite na ba kenne mubi kan sakra be pasaka ya to ni kam te go ne ra men ga we ma panga na mbo me Train de vie de l'État. wala na mbo yin soba ti jemsi mpami yaw don absana kebe me wek bumye Na itile ti moto. tile te yaw don me wek bumye Na mweke. Mare hana ukli da mpu ba moto. aha député no ha nan tum te zalam zalam banka wo ka me wo labna nya same nya so na yi toto la na kami la ni muy de fa wena na jinda assemblée kanga pourra ayati ni muy de fa na ya wen tu de ba na ya sulhan ampa go ne sula ina ya go ne ra pour me neba wa nan le nyame neb sam bebe ne ya neb shob mesi pa tik bumi la wa tu miti boy nya so kana yi woto ni pihnu la yo pidi Ya ne pihnu la yo. pihnu la yemre so ra La parlement. parlement ya woto ni pihnu la yem ke lo ya kwa bala wana
pisila ayo poe ko wala pisila yo poe ne pinu la yemre nai amda samam de hem bana ko wakila shora lana yi ason ya wo patent men ko ma ya wo so o nya ya mama ne o so ba ya yam songo ason ha je me hoto la yi ne ya tu mitbe na jinde tu me ana yi shoma yi rap nan pidiro ran wo be ben pa wo mta pe ki jala den si kanga ton piakata blame la ning rib do to wana kyang na to ndo tawre wana zane ne blani hina ki tap tek yam kanga wala mara to lom pina ba lele yana ti akaw so me bem tay ki spista yo ma yila puisoka yo ma yi wala ki sa yobe ete yo ma yila ki ha yoba shekha dam te kala fe me mikte ton han yi kanda falanguntu ya lehige don tanke wa wayi kanda titaw ya mu ni wurgun tanke la leba konwa de ya man bayiri be kanda te man fara haya lehige do fo ndate kenge ya fara la ratin kenge haya wakat kante mzo atan ko no ram han yi ka sina ba wate de keng pama amati ahram ya da yi ke de keng pama la leba konwa ya oto ni latin data kan yumde bi so ba sheme wannan sa ko ni ka taw mo ha mana ko sogolore ta tin ku pala ga hati mana bam damba fa bam wati te yuma yibala puso ka pide moi de votre mana la amer mo sandat nama da wa jen ka juti te dige bane mbe te passer ni nama te patte ten ngai ban sa hay ni mam nama yam ha wana ten han pa ga ban sa ha yam na ri ni win to midi wa pana to mam go ba ka yilim ton parate coup d'état nami tan ko man kan yilim la tuma haya coup d'état na wa to wa pawa yima fa be la wa monde ton darata ya mo tira yi wote to ni président de Mahman da rundo président rok mara to mana rema ne la pa gida be pa gida be ne mamma da ten we kan ngabudu ne pa gida be ne am pa bahare mo ha ton to zaka yeb sampa ni mu tanga ni na wa ni mun ko ba mo ya yi da woto ni ma mo da pa ni ngala woto ni kan rayi ko mun tanga ba ni kan ga budla ton da parati ni ma ko ne ba sana mi ke da me si na bramba ki na ba am gom da si na tara parti la han da partia te faut pas partir en benamo ya pote ya pour sortir opposant ouais nous avons date faut partir ouais ya autre on pas partir on pas au le Burkina Faso on be man partir on tor han pas zar man partir on soma mam gomda me ya autre la capa gomne te kisigele me nta ne dan daton ouais atam mana te fa na foi yam mandi ko bilia te chauffeur na kendra pa soma yam pana sala to si hade ama Niger be ya pour la yam han shinken bati chauffeur kena pa soma yam bati nguwe to la première ne be mobile pour on te mobile kenda ya ba ya man bebe ni pare ko chauffeur han ken kan yor fa yam na yel hey mani yam ngom da sar juga ton wa sera chauffeur yemul handika raham bishi ndigi tenga yenda ti kombi benda bi mobile pour tar chauffeur tapti limi ti chauffeur si tuba man tapti limdi wa ibo ka pin ugan sarara pareil le jinibene abaton tenga ner quoi asawe la ba tapti limi sen tabe pas limi ya jeno ma yipipi ben pour tati tapti limi ça wana yi rangaise ba mi yera ngai ba fone otore dendre pana ndik wakata wuso ti ibewa maya yare abari mona rakahanga ya runda zabro wakata tabo ba mimiti parwen na shikarunda beda pataba ni kiem beda oyam beda kombishi ya woto mimiti kaf sen po dam ha wa ji te ni kiem Pascal Lili gomne bam ni ga kasaf san wa tanjin ala gi sankara bukan yandamba samba sol confort damba aja fati kan je ramba
alagi salo ti damba mama sa wata zingi to vidra mikti alagi tambura ya sa tole yela la bante savan media patin ya yel kanga woto kala du heji ya toro den nebli himpanan ton waba yambe bobo be fada be wayugi be dunwa waye mfingi ndaten yi kacheto na zabra wakata taba yam ha wa savan tv savan fm ina kelgala en direct voilà bumni na mana fara pour me la miti anen yusuga na yi wusko remdem kana patendem da be Burkina panande tum no saptum no goma to ajiwa na bata to tum na sokol to runda dara aywa alagi ibarku isro ne kala gadba la télévision aget ba fa gil kapi te runda tumda wennam sacre pole ana yi nema te bon il kapsa mojuk saba bongo ti mi miti ton radio ne bamba ya wankat la wankat fa gilli il pam dab jilim song sam pam bam jilim song logor pole il pam meti ya wordor na ba bulga tempel ma saba bamba wordor na menga tole na wayanse yi tomda na sadam boti patron kasanga opana yib yemre wata ne kugzinirba wata ne bzoramba wata ne tumna tase ton lebengi hamti tumning ton nan tumaya leber tumde ren commerçant namba sul kasanga pour bonam ti chambre de commerce président wa menga alhaji mahamadi sawadoro bondata kadafi abnazen kabna on wennam sacre pole wayana stomda pour zinde ne tabzame fulua tenda meti abnawa runda wennam sacre pole be burkina bam me pana wa yemre opérateur économique midig maramba na yaram ti boji tomda pour et leben le yame ti tomda banyak kat sa soka il pama ma yewa mananga naba alhaji sheikh said bikiera nyama bon heti nagari ngomora said nagari ngo na ba sida da mimbo la tien oto ya na yiti nebni hempa wo mo to biya na ba bang te abam le la bungom ya bam minute ninga la oto abizna jen kab na to zalle neb tuma hon wa la kateka na wa tumna la ninga dose ti raga kien hati bumba fangil manra rende posembene nagari mona to be sola zikanga idleben le pama meti waqdor na brajan na ba pulma ya opérateur économique kasanga ya kav pulma tar saba hotel beneb sok tar saba le bengete solar yelle abtuma no ya wiso la bamba ya banyak da kasanga sina jekab nawle ya waqdor na bsi yabju saba la boyan seti tumda ayi fasi ren nan ton kumbanya katsa soka inam puda papa Saint-Paul monsieur François Saint-Paul si akav Saint-Paul taur saba so hon kenga yiran patoko ma tamadu te sidnaba ni gem suri no ta ayak pera ko ne de wo ko poti o te yingala c'est la fin de mora yo aywa aduga ya bamba wati nebzoramba bali mimti bamne Pascal Lilgomna ya wakin kiri kwa mark kinati objoda tarapanga den abna wa me ne pole bamme lebe ya ton ravitailleur kava zingi sa ya ne foara kom paore ya bamba ngetrenda renda bayakat sa la tawdamba lawtone mosa ton nan kingan to kela bamba la dion walika partenaire damba nyaga tumda winigi yamba la lebe winigi kuni si la sababu ni na zin tumda pour ti ba le ton partenaire kasanga ya IB Bank IB Bank la sponsor officiel IB Bank mengzan na zin da tumda pour mbene ne ba tuen pakap contrat mjiga pour tuen dépôt ligue jinga pour tuen tourir ligue jinga pour tuen ti jinga pour mbi tout mu sur tout
ti yamda wa wo ke ligidin ko hasanda ti kin loti a gombono ya ji pour te fa gil manarda rendet nan le ba région en to pam ti wo do na ba rika kwaira sa ne foire yinga ablay kinda yi kaseto e nan to ke la wo do na ba bulga kwaira la doabo iton na ding pusa yam nanda yam baraka yam santaka to ton si lui to yamba la tikele pa yam me ton me hentaka toto ne ton me yam vene ma point sa si da ton gesa meti ton tim satira ton ne meti ne ba uso palite ne ba uso ko pageti ne ba uso ba ha me ti yi kenga la ba haringeta ndata dal la ton yam sin sidwa yen yelan to ton na son me kidi sa meti ton serata me si de yaara yamba e yaara ni mbuide tum kan saba wenge ti bala tun min tatara nafa atara nafa pipi ni adam bisa aleben tara nafa ni ton tenga zanga tenga to dan fa gila tara nafa ina so ti ton me sakay na ki si de menga lebe se ko kwera ti tum na ton teng tori ti burkina be ma ton bangi ti bum ka be interview do yide bum ning sin yem tenga bum zing semane yem tenga ton me serata me te leben king nim buida pelsi la leben woni nim buida ti bum ning fagili sen yiton tenga ayabum pentar yodo ayabum leben tar nafa ton ka serata mbasi en ba hangien hedzinga toyi ayo dal newa ton kitar ko yesi e ti tum na yinere la ton leben woni nim ni se fagili sen ya mbebe entrepreneur ram posi nim ni se fagili sen leben manda tum te ro yel buto tore ribdo la tir 14 tourné artisanal la wengwa ton de bon koto blame ti ba misana tum na bib ton tum na ni sombolom bala bumbo fa fo san kono ngulum bum fa pour rien tum na si ton ko simsi bala bum ni men kitini ba min na yiti yenga ni na yela mi ti bala tum na apani ran tan yirago tum na liban pa a kasombo a liban tan yirago la ton tagada me ton tengaramba ni ton na namsa to iti ton sera de mettre leben digre mo mixete ida leben bi tora ton mi latam tin ni yemin be to dama ma no ti bamba bi bamba wi ko menga ki no no to nda point to de man bum fa sin ya ni le bum fa san sacré le ni bum fa de sombe ti bala yam san de bengi to no bi to mo be juka no wa ton to mi entreprise ma bam ka tirasi la no ton dama dem sangi ministère dama tourni politique to damba ale ko kono na yeli ti bam data mi ti to man yam woni bondo consomme burkina bewa to boni ti contenu local e bum ni fagili si yem tenga lem serata en valoriser en certain lui tori ti ne ba to on pam gidiri ti tenga me to on pam gidiri bala bum syndicat yam sanda atala na va so ligide na pa tenga nga yam na le benti kan le ben développer ti yam fagili pa mi odo. Oh, merci Barry. Corona va. Lai hinkila mimti neta. Abya net sampanong kiet sukoto. Ayo osama suka pawa. Ba mo so wakato. Me ton yedem ti ya pipi da wata mam na ya to recap to kwamna. Na options yo gomi am nan kan ya ko. Ba wai na ya to gomno. Izai gwama banki ya pipi. Bi bankte ya neta sampani mbili. Jinse yibe fa agone to me pa bilifu. Na mo me pa bilifu. Ya wot. Wa to na pananai. Gone ra jingu me. Tendam te menga ya engineer ya wot tum no ni ngeta buma ne tengonga arjaka yelle bilabbe énergie renouvelable voilà ati wa palak solaire dambala pare bar quoi ala tum da yalla mi yido wot tendre we ni mbambaram sa yi kon watte ya wa pen yele fan tu ni na ban te bons kamana fu comité kamana pa ya to on tata ya ko ro su ay fu am tina jindi te kamana ya kamewa yam ji pam pa government wa kamana bon so ya wot le bon kengo yembo nge fo na ban ti kamana na wa batu na ban te kamana pa pam na la wote aha then nimba para sa be tawro sa ya wot hinkele ba mo ha ya ka wa ya wot gira para bili raga ya rabe wala na re mo ra ha be bum point ta ka sem po dam be point ta ra zana apuluma ram be point
yam me ge dia geskan pour hein ladna mbabsa Saïd Nagrengo c'est ya Nagrengo mona Nagrengo manaka naba alhagi Sheikh Saïdou sampam kuna Kigali zek Burkina Faso zuga abana kontla zilam de bilfo ninga sala muso salma logor pore bon de sugri kota ya fa pour wen nam baraka la de pour de baraka ne pipi nande ngam pousa e takaso ba takaso ya takaso ngo ya takaso julungo ya takaso ya takasanga takaso sa to on takaso nanta ninga aya bum ya shuno woto bur san ketin yilam Burkina Faso non tabala yar taba pa dame baham yamanan taba me pa dame te ko to nam ti wonnam wole itaw dam yo ya la wol po ndam yo ya la wonnam kelen song tenga zara be za tenga la wen kelen jema tenga ram taba la wen man ti tenga le ba wala ko masha ti ko ma masha po na rem dabiya ya shuno ken ko ro so e ko ta wonnam ne me heje kana ro be na fa asa kulwa to pere tin vien ba le ngachi ngi su ko tinam patay fo ci la baraka wona tigim ne ba la fi la wonnam sa ba la fi la wona kiti panga yiwo panga ta de taw de bala merci very wala lagi iyam la ti abninga dose ya woto to wona sa la fi jo ya bon kasanga woto na la yamra ga bumba yimur mo han ya hidma yawodan kedo yawodan kedo ha inye ya hanna yilen tiraga tal pangla tal ziri ti nan ke ba yib nebni wabaraga ti commerçant rabo ti commerçant ba pambumbu pa wana yidum wala bratan wokne ko de biboy formation wa nyak no bum yaw nan to ronke to mun tara bondabo pour mbene na ya yembo yibu ti ton leben lejin be ne mbo priramba nan ko nebni fa na waba tira au sol ton na manzabre fa ti ko fo yaw nchon voilà ti ka kan pa lobo yeah pipi tira sa fo tempa mame ya wolam tira sa fo tempa mame la tempa ma wa bon tempa ma son ro yam tempa ma jizana yam tempa ma divin yam tempa ma J savane J yam tempa ma Africa bi fu pordo yam tempa ma plaque solaire dam ne batterie dam bed han 20 ni yam dora yam tempa ma téléphone c'est yam tempa ma Nord parfum carton lamba Jean yam leben le tempa ma super gros lot monte kienga son tolérant yishi parle Sirius 115 parle yom yam leben le réclamer Jean ne yam wa kirpina stikio ren yam san watin yam yem bing tikio bi pi to hene ba soma to bra lop tikio ayo net ba inda do ba tikio de ndere ko zan tikio la zabra la tiraha ya yungo watabi yunga la ton man tirasa la sanve ba san lo me fait que be ton man tirasa pas compte plus sur place wala runda zabra nanda tikio runda kiwa be wala compte plus voilà la communique les morning pa ma tikio numéro ninga pa ma la ton wa radio wa journal la wa wini ya limo kanga ampame na yiti journal bi bamba bang to pa ma me ti zabra be bo le ram kuna voilà la zabre fari mbe zabre fa to ninga plateau kenga to ya orchestre nji wed en direct ti yam twendo man live na sadambo na ti live it hawa yak dar pana man live ya Burkina Faso liem dem ni pang han tu yidep tama nan le bejin bene mi ta bib shawada ram programme me abwata me asana bo bi ram po nan timi runda zabra na tu ba wida bamba nan de ngon konshora ti ken ti dia ol mosa ngetum na yito to la na yilanti yam fasum yel kan vole idnan le mbura ebif moto ti pam to nge moteur na yizininga ti ba le moteur be jembe ton nuge ro rapokane be de babasba na ablakinda ebif sanka mark nan ka be vi wo zubala kare marka fa gil fo wandat model no fa wakaye ah katon yen to ngombe hanka wabala kare han wafa kale ba explication ton han tar model sa jemes na original la ton tar aero 155 tar air blade onda wa tar silisi original le tar king 150 king mx
lebgantare 150 yemre bet bonte RC amrias model autone ton lebgantara model la yemre ti yemle scooter te bonte RC meo S meo Z ye fa ya original se model se hana zenri ke jige tilwin na model la hanzim sa wer koma a shirisi a siri 115 a lebran kenga scooter afan gilbem ebi mondo ner han waka fa ton manar han na manta a suri no ta lebran tal kiliya to wa as ga wira tumna a necessaire fa a yer zugo fa ya shabaji ner han da we han ton fa wen sakal pour ton han kwa dele nino ton moto da man respect de lawa ta sabahan wadar fa de shaba tun yim to ton ding gringa bola saba menga te delo menga nan kataye ton organise yel kan fa gil bale necessaire zulu ya fa ya shaba saba han pam shaba tole asure ya no talen ton tal ne da to yindare lewo konfo won sakal pour yima malga tumna yima lekenga na tumna tawre idia meti saban mana foara yam nyaka zanbe na president wida ya model problème na yakan president wida qualité bout fa gille ton han tarkawa ton na le nyaka la woto yaase be men ton le nyaka woto nkenga taru be ne yaase yam nyaka moteur nan ki savanti nemni si sanan da ba biye wan kenge squara bi man tiras ni yang pa montera wala yam ta sam ti ban man yawa won sakar puren ton ta sa men na nyak montera yemre ni ya siri 115 da ton na talawa woni to won sakar puren han wan taran yira ta ba fa gille won sakar puren yeso ban so yin nan no kiniyama masu don ning da duara ta yikin dika niya na wara bi wona wana lafa gille ta wato won pa ma handata la leba kan kulin kin na lafa te wona kin raga raga kin ta ruk banam tara ra lafa te ne ba fa suriya no ner wo ner bu fa be atumne be tin tiriga na kiliyama la mota ta kiliyama suriya no tanan dinga nafa ye la naf kiliyama montere lanta hazaola pina nampa montere pina montere pa yoma ne seba fa tu la pa muzigulam kutum pasi bedre kala yesia la de babas wa ko na bra sana ba apulma ti abam la tumda banyakatra et kelaba yamim tu komera point ne ba hambang fu produit sa balansa fura le bana donc rate elamti savan san waro ni jede yon saba wotu fara ya na yilen tine ba bang ne ba tuma ne ba han bang ne ba han tuntutu la beye yela foten pamba e na songa me ti halba fara han wa lori ne ba ketum bonda me en ken ne ketum anda po manaramba donc wuli dam ti Burkina économie wa la savan hanya anda te économie ken to parce que l'économie pas un gain toré tu pas accompagné ne cérémonie ramba ou tout bout donc j'ai quand on d'attendre la main tu tournes la main asinaba wanti ne pour ramba wanti son de ministère de commerce tu bon yingue ministère de commerce à main handata ya ti ne pas ton bang ton Burkina Faso fuma ya toto donc ton non a le bramni se fa ya moto ko kenga tire tantaramba moto ko ningi tira tine banyaya fambe ropo ona ko so tiro fo tira panandai in fo moto ko yiro ko po ya mi tu commerçant ni ninga solo ko ta aba kenga tor la ni ninga sampa solo ko ta yam santaran taran batam bangam ti bam le ko tenga opérateur ko ni gra ton sambe commerce po onda ari jaro tonia commerce ramba han solo ngeti ba man lik mentine banya bam tuum dana sa ton yi gese nebni jen lik meza bam da male wa tengara ka to ton da tine bara solo ko tuumai tuuma rundo le ba adira ramba ya fo mal ka adaram lak man adira ramba la atine ba bang fo mbe bala te fo tenku softira donc di kanga ton pu da savan wuzo ne ya ka yamati yam songa ha ne wa do na ba bulugo ni ya tumra to saba
ya mama jusaba donc wilgame j'aime ça mais la toqotame bam han saké yetabna ya ratuma donc je kan ton pour de bana ab sakna ken tumra pour Alfon baba peratumna. Ya auto aba pulma peratumna. An sidia ba wa ye. Alfon ba. Manga bu min ki tebi ga no la pile na mo ha. Zako ya nyakalo ya soma. Ama ya va kan top soma fa. Ge nyakalo. Wata ne va top ya soma. Ama pudu ya fasi konta bisi. Ela na pusa daba pulma barka tizabra bam pa da biye mure bam sa wana wa bam poro menga namba ton bo palace ma la ne me da ton ko hotel mala katiti sawa mais c'est bari bi song ne to ko hotel ya woto le ko ta papa sempo dam da ton go bane bana go bam da ye le mo ko bati raga adam ko den da ba me ay da sempo re Pascal Lili ko me bala tout de ta bien la production de la planque bi song ne to ko hotel te do kyang tawre ya woto Iwango padrão. Ah, chama me. Ah. Turuna funangana mamsa. Gaspora Batista Abdul Service manaya. Am gul sam yurum pam zaka. Yin mam han wo wodo. Am gem zaka. Mana. Chama me gade. Mana songo. Hey, okay. Whoa. Why? Salon ya neri. Liebe zibe ya neri. Aya watu muni be samdo. Yan. Ndobe. Fo hanje to piro o gentenga. Bi ko ma mimna singne soba. On tara logement sociaux ramba. Mam pa gombam gwami. Ringa yam pata do bedla. On tara robera. Zema million pisilani, million pinase, million pusno. Million plus au blanc, non? Ciao! Million plus au blanc. Karim! Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Alors, ça va? Bonne arrivée, patron. Merci beaucoup. Tu vas bien? Oui, ça va. Et toi, ne me parle pas d'hôtel. Ce soir, tu dors chez moi. Ah bon? Je me suis inscrit à Diaspora Baptiste de Abdul Service. Quand je viens à Ouara, je dors chez moi. Tu vas voir. Waouh! J'ai un beau salon, une salle à manger et 4 chambres. Ah bon? Waouh! Viens, je te montre la chambre d'amis. Si tu dors sur la natte du voisin, là, c'est que tu dors par terre. Demain, moi, j'ai plus important à faire. Nous avons des logements sociaux. Non, ça ne m'intéresse pas. Vous n'avez pas de villa grand standing, non?
Bien sûr, nous avons des grands standings de 28 millions, 40 millions, 50 millions, 65 millions. C'est ça, c'est ce qu'il me faut. Une villa de 65 millions. Vous rêvez d'une maison solide et durable. Nous construisons des cités à Samba, Zaktouli, Bouassa, Silmigou, Ouaga 2000 et à Bobo Dioulasso. Des logements extensibles réalisés par une équipe de professionnels avec des matériaux de haute qualité. Oui, allô? Non, je ne suis pas à l'hôtel. Je suis au siège de Abdoul Service International. Devenez propriétaire d'une maison grâce à Abdoul Service International, élu meilleur promoteur immobilier de la sous-région. Karim, c'est quoi ça? Regarde mon habit, comment c'est mal lavé. Je vais retrouver son éclat, hein. Sinon... Patron, Saba est là. Saba, c'est qui? Saba, c'est un détergent. Il protège les couleurs. Va m'acheter Saba. Hé, pour mon habit. Madame, voilà votre linge. Mais comment tu as fait? C'est pas moi, c'est Saba. Il est efficace contre les saletés. Très doux sur la peau. Avec un parfum agréable. Tenez, madame, je vous fais cadeau. Saba élimine les taches les plus rudes et protège les couleurs de votre linge. Une société immobilière en Burkina Faso, il y a immobilière manaba. Obe sabwe, comme si la Koubri, Kambouense, Bobo, Manga, Binde, Kaya, hey, Kalakabna qui est Satabarawa. Nyam dat rogan halinga pa yahiye yeti ayam so mun aba wane tima société immobilière mun apa magrema ye Burkina Faso kap agré la be abe wodro police bank sambesia wa ya be pour la hambe wala Tansi numéro 1 plus 226 25 37 05 08 mobile plus 226 78 81 83 23 76 51 03 43 technicien au numéro la benzer konya mati abel la 26 78 81 09 25 mais la lay ndata la moon.imo@yahoo.com Mon Abba, ton pam doton gan. Mamerata woto. Mam nenga ko tulo bala. Mam zuen talam te cool. Wai, nente cool la wa, ne ba fa ya cool. Fo sanyu te cool, fo rara fa ya cool. Ali un pis nou monsan. Groupe Kanazwe, Kensa Mengtou Mpal pour un Ketan David Taure. Ton panga yatsan tum de netaba weekend menga na Burkina de Lumpora. Ton tum wila tum da yamyinga ne bangar santa panga la minem suntur noy sazenke. Woto yasana yile ti yampa meba kurbonro wusoro tau la san yasoma. I train pa ma ton tenker pisobla yobe pisobla ye piswai la piswai zinga. Saya meba kubono wenge tonki groupe Kanazwe. Tombé à pic. Ah ouais. Ah d'accord. Servez-vous? Non, nous venons vraiment de manger des spaghettis. Mon frère, il faut essayer. Ah oui? Essaye. Les spaghettis n'ont pas le même goût. Ah ouais, comme vous insistez. Madame, oui. Ça c'est quel spaghetti ça? C'est le spaghetti Stella. 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 Pardon, faut dire l'enfant. Les pâtes Estella sont disponibles en spaghettis de 250 grammes et 200 grammes et en coquillettes de 200 grammes disponibles partout au Burkina. Estella, l'étoile des pâtes. Savan TV, la télévision des nouvelles idées.
Monsieur Berry. Yey. Ne ba ko hafte te le ba. Den it pananga mana ye titon yamda yela meti namba sa papa Sempole François Sempole Cap Sempole taw saba ya tumda banya kadara morning of sental na kontonda la kora mbise la otona tumna to burhana tume to wanya ko to hi banya kadara ya wor kang mam zugu mam suria no na dengan pusa Abubakar Sidna Barka te kan ha wo metra garab siga ya bam la tub da soba na dengan pusa la Barka avan sake wa yak ma hamna yi ra kanga rare pare na bon same te nebni sfa na wa ra puwa bi wonnam swangba to ob suri nugo to yele to ban sigte kabna ga jin kengra kanga bude wala raga ndango fa ya raga shirira tek shirme na shirira tek bala bum kana po raga nebni su hunna waba obna wa me radio na ngo me na nguni ga ne produit ni sa ne banda kami obna mbanga me raga na yi soma kama am gomni ya bum hu jo vien kan dirtum ne donc ji kan wa mam puda wen barka ne ninga na je kan ya tuyon waraga puwa aw ikida kuli tiraga setana kuli be ala la kuisi la pour Savan FM la kuisi raga na yi handa kudun dama wa biere buma fana ji dabe tum na yi tum kahanga mamla pare la mam ya kapsien pola kapsien pore mama na woni rami kumpoye na manam na mane rambudu humbe sobra fa anawa na pusa ndeba zang fa na sakbon wa fa tiam na yam na jiya wana ning baraka sam kai ko me kayele to ya jam ne rendie ko me ka tun yete o ya ti daga jange la da ya ngol men ti loye wana kodaga wana ning baraka wana ning wa ba fa baraka to lebne la fi la sunugo yele ti yumno wate bible le ma to ti yo pa ma million ramba Monsieur Berry. Sam go be. Yam la yati sabra wakata tabla pakra la. Den bahne wa to pa ma sogole. Ya hoto. Ti sabra bi de sertaba. Ya hoto. La parallèle wo yunga. Yunga wa exposition bam ya 22 la bam parada la wa festival la zingwa bam ya minuit la ya week-end à 2h du matin donc ya rim ya kozro ya chansara ba de zinga me wing sawa ya barata pempma sanda zini fo mahna zindi ti pem sem bebeti yam leo bebeti kula weren ti asoma sans ko na on wa foano yam pa yito menge ya da tiens bati dimanche la 14 course il y a 20 d'ailleurs ya dimanche yibe o rayita et yibe o ouais bi mo do wa aveni salle de gollon wa mane ni kaseto 14 wa 14 le a shora wa balla hen pak ma ba tamane a shora a 14 pois ba tamane ade toyem sarata entretien ba me ya wa motel dixième la manas quoi ayo na banti la na le bon wa zugu ni songa yembe wa odo miskasa nganore mande mbonte gel damba tane pekad nuso wa ne carton na musro de breren song neba la mana ne savande logo le na wa zugu ni songa mahmud tum le ninga tara pang usro nimni mi wa antara tan command gel damba
Latna wa zuga nan convenam. Ya woto. Te pam bang. Ya sida. Saba me hiya to. Pa bi mule la de semana te la bu to ya wisro. Bon la ton ni jota rikungoma ya wa ne ken ro yan li kinda to pa bum ti ya wa dan parat na ma ne bay. Ya ren kiti pa wa ngom da azum dar ba ya jidi. Azum dar ba ya. Ay sida ba ya parat na ma ne bay. Amer mo le lam tok tsira je APS metara seka. Pasole solidarité président Gilles Michel on ne ba espace yam Putin ya auto espace yam Putin mi la miti ya himbe ngulumi ubara sanore ya auto la na yidi masa ayam ti pasore ne ba fa ne ba fa o te bon comme pour les comme débili commerçant ramba opérateur économique ramba fonctionnaire ramba nizara wa sidna ramba ñep sana yam ngum do yem permit be pasore nebe yam na yanda bra be ne ne bola e bo ma framba yam ina yanda bra be den ina ya pasore ne bo yam permit be pasore ne ba be APS pour ba APS la mitia groupe Jean Soba ya auto manda politiki kaman politiki o bebe ne yam yimti pasore tara ne bo man politique la bamda ma ha wat bene a politique yingi sul ya buda shaka ya ren kita mer mo ram fanan la man ken ma mun da ken da jini ga yera pasko ma ken ya kan tar yar sa na ba am di ba mewa bi salmata di song ne be ya to ko hoptero ti la droite gwa manan ke ka sa no venaram tibala 14 yo pepe course ha wata pora pipi wena pa ma partiel la mer mo na to hame kune na yo kune beda ki wi de tabar ko sina ba pa man suguri ya bende wa am pa be pa aram ye bi song ne to ko hopte no am pa venam kan am pa si. Ça va? Bonne arrivée, patron. Merci beaucoup. Tu vas bien? Oui, ça va. Et toi, ne me parle pas d'hôtel. Ce soir, tu dors chez moi. Ah bon? Je me suis inscrit à Diaspora Baptiste de Abdul Service. Quand je viens à Ouaga, je dors chez moi. Tu vas voir. Wow. J'ai un beau salon, une salle à manger et 4 chambres. Ah bon? Wow. Viens, je te montre la chambre d'amis. Si tu dors sur la natte du voisin, là, c'est que tu dors par terre. Demain, moi, j'ai plus important à faire. Nous avons des logements sociaux. Non, ça ne m'intéresse pas. Vous n'avez pas de villa grand standing, non? Bien sûr, nous avons des grands standings de 28 millions, 40 millions, 50 millions, 65 millions. C'est ça. C'est ce qu'il me faut. Une villa de 65 millions. Vous rêvez d'une maison solide et durable. Nous construisons des cités à Samba, Zaktouli, Boassa, Silmigou, Ouaga 2000 et à Bobo Dioulasso. Des logements extensibles réalisés par une équipe de professionnels avec des matériaux de haute qualité. Oui, allô? Non, je ne suis pas à l'hôtel. Je suis au siège de Abdul Service International. Devenez propriétaire d'une maison grâce à Abdul Service International, élu meilleur promoteur immobilier de la sous-région. Karim, c'est quoi ça? Regarde mon habit, comment c'est mal lavé. Je vais retrouver son éclat, hein. Sinon... Patron, Saba est là. Saba, c'est qui? Saba, c'est un détergent. Il protège les couleurs. Va m'acheter Saba. Hé, toi mon habit. Madame, voilà votre linge. Mais comment tu as fait? C'est pas moi, c'est Saba. Il est efficace contre les saletés. Très doux sur la peau. Avec un parfum agréable. Tenez madame, je vous fais cadeau. Saba élimine les taches les plus rudes et protège les couleurs de votre linge. Mon société immobilière me Burkina Faso, ya immobilière manaba. Obe sabwe, comme si la we kubri, kambwense, bobo, manga, binde, kaya, hey, kala kabna ki etem satabarawa. Nyam dat rogungan, halinga impa ya hidiye, nyeti ayam so, mun, aba wane tima. Société immobilière mun, apam agrément, nye, Burkina Faso kap agré la paix.
a be wodro police bang sambesia wa ya be pour la hambe wala Tansi numéro 1 plus 226 25 37 05 08 mobile plus 226 78 81 83 23 76 51 03 43 technicien au numéro de Benzer Konya Mati Abel 26 78 81 09 25 mail la hendata la moon.imo@yahoo.com moon abba ton pam do ton gan mamerata woto mam nenga wa ko tulo bala mam je taram te cool wai nente cool la wa ne ba fa ya cool fo sanyu te cool fo rara fa ya cool am podo ba bindu Yamse podo bram pinna mana ya fupal simbo kaya wa yambe retraité ayo ka simbe ari ya pia bala kolokat mto fono la hanya ro lila ya pepele ma ya son fan ya mbembo ti mok fo hana pia fo fulir da fin à que le mok derrière da fin ninga kirenga leme abe boutique sa fin a lire ka to a you normal ya ndeke ada wala kitane ada gulam ti mo yaska ada boutique fe yama ka boutique bebe abebe beto data mo bala elo Lori na ka sonne pour remettre pour la Lori ndate zera ta boutique moya tu wa ze mo komba hamwe mo you know ma Mok ya safan zoma pordumde tomber à pic Ah bon. Ah d'accord. Servez-vous Non, nous venons vraiment de manger des spaghettis. Mon frère, il faut essayer. Ah oui? Essaye. Les spaghettis n'ont pas le même goût. Ah ouais, comme vous insistez. Madame, ça c'est quel spaghetti ça? C'est le spaghetti Stella. 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 Pardon, faut dire à l'enfant. Les pâtes Estella sont disponibles en spaghettis de 250 grammes et 200 grammes et en coquillettes de 200 grammes disponibles partout au Burkina. Estella, l'étoile des pâtes. Salmata Touma bah père balawaka Salmata am nan bon za po ne wenda yemra pina bio vient fa comme ligitum da sanfande mam gunza men je masa nata kingu foka go mam ligdi nan da sanfande ya import fo sanfana ligdi Zak sabwa ayo da zabiye nindari yam mam ligiti mam da sanfande mam kira wa mam ya neba su tia eko mam ya wo ya wani ya mbon wa kora mam leke sans parler to bonti eko ti mam ya ti mamina sakaye ti makange wa ni wonde mam tar pierre sans fan za ta kun sai Salmata sanfan na yi wani ya dako sa eko pierre te kasati ta yunoraka comme debout fo sampet fura matam di kanjela mam data men Mchenye ai Salmata ya za portari na yinu fo Eko ya safan pal santar baraka nyamten pa mala boutique ramba fan poussin rason la tabliera maning isandat venum biwe banga 25 40 18 36
Merci Bari. Asida. Runa kodla wete nampa minute wanam passé. Ren elbene yamba. Benere ti ilketa de la razugu. Wan kat ningre be wad nan kengan to pour cette partenaire d'amba. Ti tourne sans tourne to ne man confiance ne tourne. Tourne. Voilà. Ton winiga meti ton partenaire kasanga ya IB Bank International. Bamba quel nyara tourne. Zizanga région ram twentara partenaire d'amba image lambene obtention de la main ti kam song de panama ya woto rend IB Bank local pole si a tourne de partenaire kasanga na winiga a Abdul Service International Abdul Service International mimti radio kanga winiga yungo wankat la wankat fa be neba tourne de yar pour Hôtel du Nord. Hôtel du Nord, il y a Hôtel Kassambe Wayugi sur le Zougo. Tu savane de tout moi 4 guillemets. Hôtel du Nord, il y a partenaire pour Hodeba. Chambre de commerce, il y a ton partenaire. Il y a tout le président, dans le tout le taolé, Runda Zabra, la chambre de commerce, repose. Et dans le bien, Africa Bi, l'arme bene, il y a partenaire, maintenant il y a Kavnugumbu, l'arme tourne pour un, t'as quel un taolé. Il y a le bien petit Poulma distribution. Bamba nara bene kava tedo na zindame divin ramba whisky ramba halentoron pa ne juram ya soma jizana antu yeda yana zindabene dans le Mouinilam Nord Parfum, il y a ton Pakanta, il y a Fassi, partenaire sûr. Winga Yungo, sans pour Nord Parfum, neba mengra joué aussi à Zamoango, Toblata Nord Parfum, Tamita Blebrunda, Tobana Mikalam. Il y a meti Ebif, Moto, Bamia Monterza, Nanam, Kasanga, Burkina Faso, Kayam, Handat Motere, il y a Ebif Lay Kengada. Sodibu, il m'imiti, Yud la Hambourg, la Fagilite, Bamneng, Sodibu, Yara de Tondo. Dans le Kengamento Winia, Tisola Tech Pulma, Bamia solaire, zing, plaque solaire d'amba, batterie d'amba, c'est installé solaire, toum, toto, le frigo d'amba, climatiseur d'amba, Bamgeta Yenda Yele, ti ya fasi. Kav Sempore, imimiti Bamia ton partenaire, Yara Tomna, Bam Shik Koma, et Tena Metina ye fasi. Il a le meameti Fimo, Bam la Zanaramba, Yara Tondo, Handat Estande, il y a Tabamba. Savan J, Bamia ton partenaire, Sambe Tomda pour un, Yamawata Savan J, Wane J Pala, Tomate J Lamba, Nan Larma Bene, Runda Titomna, Aye fasi. Ren ton partenaire d'Ama, la autonome la, na ton winigilame. Ti ayem lampane ka ya le partenaire kasanga ta yi menga ampane ton sonten winigamba MAV BTP. MAV BTP a Vitry au Zing Laptomda, Vitidamba me a facile dans une tombe pour un, et KBF il y a ton partenaire, et KBF dans une tombe pour un, présente Tedo, la Bamba un tombe Toto, Bamba fa, il y a partenaire d'amba, la Mhawaii, nation technicien, Kwakwaka, à Banti, pas au télémande, il y a mon partenaire Beda, voilà, dit en passé. Ayo, Rende, il y a partenaire d'amba pour la auto salma tapsaba ti tonda tu winiti foara runda wa yam hanta yibe wakataka yam tende ngande ra bieramba na itira wa itustabe bale hawa iti ceremony wa sameti officiel la nan kenge ne ba samba ti bam nan ton tumi wa don kien ngehe patron yibotone net fa hande ngandera tike ba le tike wala nan ko yam juno ti wa pa montere les pam kuna butotole mima même pas torti mira élevage contre bourus lamba bourus fa gita touche piscine zaka la bourus nta piga la hande kana ko te sande ne beteur on tourne pas formation on attend qui était tourne quelqu'un ta les amse voilà gol razini grias man razini tout mataba ya wusro mira élevage en tourne te bam meki hebul ramba na ilenti handa da tikirama be mantira to pame ti naf de blama ren bande fa l'arma tourne pour un te diete wena
Zinigla la fi when a lokra mbisa fagili when a one never fagili nebishimin lahi la lebesubne alhamdulillah rabbil alamina ti yawa anana fa wisho salma tabsaba zabro wakatatabu ya wakatataba savan dignoro waka la na mpake la di kantan ke lon wa pena ke len kien pour te e bon when amne ayawlam baraka merci bari question qui était atteint batia Bobo Dioulasso runda zabra la Cheikh Abdelaziz Agib Sore Nasser l'Islam Jama yegre ici vi rapport yum wankatani talan to tabe ora venre na ngoma l'Islam yelle amabilim yelle la mental yelle la leba winigi somlam buto tol humbe pour un rende nafanazi ndamele ning tab dossier kosti wenam yelen ganat zamana bane la alok adam bi safa gilli yare be Cheikh Agib Sore programme Bobo runda zabra lebe mi merci Cheikh Soro Adam Soro bamba metara tafsir kanon pi nula yo ban saba abhamande ya woto ne tina yidimasa février kuri am pisila yo pi hoate abelam te untu wakata yimr sasa bote 13h wakatu labna mane zakon annonce secteur 14 terra bancaire ya woto terra bancaire den ya Cheikh Adam Soro ya bambe zakon la tumna na mane ya dimasa son watara yita bille bantete be osibra la yitun kwamena mpusi tun nabiga ne tabu ayiti yitun kumpugli la kum dibli a fami mte nabi zakon yitun la pu horba den ya biro midi saham la be wilgia ti man mo rese kinori hawatin bizan la ne bumure te tri bil fuati na taba dine tabe yam lero te tongro mati keng tori bille te kubina ba kare ba mi re yunga ya biyo fa den ton hawa kitam zi ha ton to yam fa sa ina kenga kubri kelen to gande be fa kete ya woto capitaine rahmani ni kiyanda ba ti ya hamma na bala ma ma handa kubro to balera tin shira menga kubri menga ko man no ma ko ba menga no ina yira ya capitaine fa mo mamla bi mo to ke kubri a fashi ra wati ko ba ba seke ko man na seke ba hade asala be se ba ya ti bang ti ene pa karan sam da makar bi ni hindu be ne 1987 1988 to bonti troisième promotion de l'ENEP abna Cheikh Taba ya lumbila ENEP abhi ni jini ngi kwam to karma to le bakar sam damba yom pistala na lor pole when han wogolo na miete tawa na le kata bene pouso karmbi ni na wa bebe no la bamme mok bilifun ko kwamba to sa wana kenge bi a shoma neba ne ya be yibe o nevere lamna yektab lumbila yita porve namba fa na wa yektab bene ti tumda yefasi rende wena jini bamme lafi la widra lafi la tumda ye ya runda zabra la savanda nan tiushi bitin takato yelamti parcelle nan pama ya bulfo man naba ya bamba nan ko parcelle to ko we tabba dening so an to konti wa pipiwo merci deni a woto kunu beda ma miti amermo holi bawoda ne da pa twenta pali ko la ma mimba ti tour puisho ko menga pamande sam dam ti anana ya woto ne ayo len ala gira ko ton minute piga keme sa ge na pour télévision a gata ma hawa ibar ko so yam hande ton meti it pa ngoma dara goma wana kelen kenga télévision tawle radio tawle wana woli yam nyoya to on pa jusaba ne de taw damba fagili ti kele soma ya woto ni ti bene taba ne yam le woto na wana wanda bishi baraka rendet nan pusa savan télévision get ba barakusro la nake mono ko esport radio wa relor pour équipe enquête et nandi compini yamba morning bonjour les libéraux amis ma walige sam go mane fato go ma bula nya kada